Be glad for him. Y mandó a sacar a Daniel del foso. Fue sacado Daniel del foso. So Daniel was taken out of the den, Y ninguna lesión se halló en él, and no injury was found in him, porque había confiado en su Dios. because he believed in his God. La vida del creyente está llena de muchos obstáculos, The life of the believers are full of many obstacles. pero todos esos obstáculos But all those obstacles están llamados a derribarlos are called to be struck down a través de nuestra confianza o fe en nuestro Dios. through our trust and faith in our God. Por ejemplo, For example, el obstáculo del paso del Mar Rojo. the obstacle of crossing over the Red Sea. Moisés dijo al pueblo de Israel: Moses told the people of Israel, Estad quietos, be still, y en esa quietud, and in this stillness, paz, confianza o fe del creyente, peace and trust and faith of the believer. Dios abre lo que tenga que abrir, God will open what he has to open, o cerrar lo que tenga que cerrar, or close what he has to close, para que tú avances. so that you could proceed forward. Hay principios que seguir para desarrollar There are principles that we have to follow, o manifestar confianza en Dios. and we have to show trust in God. La primera es The first convicción, is conviction. creer que Él es y es galardonador Believe that he is and that you are a winner. de los que les buscan. Those who seek him. La segunda es The second is una vida de temor y devoción a Dios. a life of fear, reverence, and devotion to God. Por ejemplo, For example, dice la palabra the word says que Daniel oraba 3 veces al día. that Daniel prayed 3 times a day. Y la tercera que digo And the third said es la menos practicada o aceptada and the third is the one that's least practiced and least accepted en estos tiempos, in these days. es despreciar aún su propia vida por causa del Evangelio, And is not to appreciate your own life because of the gospel. tomando por ejemplo Taking for an example, los jóvenes the youth, Sadrach, Mesach y Abednego, Shadrach, Meshach, and Abednego, que entendieron que Dios era capaz de salvarlo. that they understood that God was capable of saving them. Pero si no era así, But if it wasn't so, había mejor lugar para ellos en la presencia de Dios. there was still a better place for them in the presence of God. Después de entender y hacer nuestro, And after understanding this and making this ours, estos principios de Dios, these principles of God, podemos decir: we can say, no le temo al que mata mi cuerpo, I'm not going to fear what destroys my body, porque más de ahí no puede hacer. Le temo a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. I'd rather fear and have reverence to God that could destroy the body in hell. Jesús dice: Jesus says, la más importante prioridad the most important priority en donde debe estar radicando is where we have to be nuestra confianza. placing our trust. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 2 dice: In John chapter 14, verse 1 to 2 says, no se turbe vuestro corazón, let not your heart be troubled. creéis en Dios, Believe in God. creed también en mí. Believe also in me. En la casa de mi Padre In my Father's house muchas moradas hay. there are many mansions. Si así no fuera, If it wasn't so, yo os lo hubiera dicho. then I would have told you. Voy pues I go therefore a preparar lugar para vosotros. to prepare a place for you.
David en su reinado David in his kingdom, propuso en su corazón he purposed in his heart construir casa para Dios. to construct a house for God. Y el Señor le contestó a través del profeta Natán. And God answered him through the prophet Nathan. En Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 10. In 1 Chronicles 17, verse 3, Dice: it says, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, and from the time that I placed the kings over Israel, and más the judges, humillaré a todos tus enemigos. he will humble all your enemies, Te hago saber, and I'll make you know, además, and therefore, que Jehová te edificará casa. that God would edify his house. A esto el escritor de Hebreos capítulo 3 versículo 6 dice: In Hebrews, pero Cristo como hijo sobre su casa, in Hebrews chapter 3, verse 6 says, but Christ as a son over his own house, la cual casa somos nosotros, whose house we are also, si retenemos firme if we hold fast hasta el fin la confianza to the point of having confidence y el gloriarnos and rejoicing en la esperanza. in hope, Así que confiando en Dios cada día, and therefore trusting in God every day, a pesar de que nuestro hombre exterior corra peligro de desaparecer de esta tierra, despite that our outer body deteriorates,